बांग्लादेश वाले जो भी कह रहे हैं हम तो इतना निंदा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग आके तो देखे पूर्वोत्तर में। अगर वो लोग सोचता है कि चिकन नेक क्या नेक, हम लोगों का कोई नेक नहीं है। हम बहुत मजबूत कड़ी से भारत के साथ जुड़ा हुआ है। गले वले काटने का जो चक्कर है ना, वो हम लोगों से कोई अच्छा नहीं जानते हैं। बार बार चेतावनी दे रहा है हमारा भारत को, और खास करके नॉर्थ ईस्ट और चिकन नेक कॉरिडोर को काट करके ग्रेटर बांग्लादेश का बार बार बात कर रहा है। कल हमारा मंत्री एमपी साहब तापिर गांव तो बहुत जोर शब्दों में निंदा किया है। आप नागालैंड से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समस्या और लोग काफी चिंतित हैं। अरुणाचल में जोर से प्रोटेस्ट भी चल रहा है इसका ऊपर। नहीं, ये सब तो होना ही था, मगर बांग्लादेश वाले जो भी कह रहे हैं हम तो इतना निंदा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग आके तो देखे पूर्वोत्तर में। हम लोग जान गए कि उन लोगों का इरादा क्या है। अगर वो लोग सोचता है कि चिकन नेक क्या नेक, हम लोगों का कोई नेक नहीं है। বড্ড ফানি ফানি ও একটা পাক্কা সুট মারানি। দেশের জাতীয় সঙ্গীত যেন ঠিকই বলেছো দিদি। এই চোদনা কিছুদিন আগে বলছিল নাকি সে নাকি ভারত দখল করবে। বলি নিজের জাতীয় সঙ্গীতটা ঠিকঠাক ভাবে বলতে পারিস না, হ্যাঁ? তুই আবার ভারত দখল করবি। বলি তোর পেছনে আছে তো ওই কয়েকটা, সেটাও আর থাকবে না, বুঝেছিস তো? আবার আছে দুটো ইঁদুর মতো দাঁত। বলি শোন, কিছুদিন আগে বলছি না সেভেন সিস্টার করে চিৎকার করছিলি, এটাকে একটা কথা শোন আগে। ये मीडिया के शब्दों हैं। हम बहुत मजबूत कड़ी से भारत के साथ जुड़ा हुआ है और भारतीय है हम। और वो बांग्लादेशी लोग जो है, हम ये भी नहीं बोलना चाहेंगे कि सब बांग्लादेशी गलत है। कुछ जो पागल लोग हैं ये सब बात करते हैं, वो लोग हम लोगों का घटोत्कच और हिडम्बा नहीं देखा है। तो आ जाइए, हम लोग उनको दिखाएंगे कि कैसा है, अगर आ सकते हैं तो। मगर देखो, ये सब राजनीति में वो लोग जो कुछ भी सोचते हैं वो लोग को भूलना नहीं चाहिए कि 1971 में 72 में भारत ने ही उनको आज़ाद किया, और इतना जल्दी भूल गया तो बहुत कुछ हो सकता है। और गले वले काटने का जो चक्कर है ना, वो हम लोगों से कोई अच्छा नहीं जानते हैं। वो लोग बहुत नया चीज है। চোদনা, হ্যাঁ কি শুনলি? হ্যাঁ কানটা খুলে ভালো করে শুনলি তো? হ্যাঁ কানে গুঁজে দাও, পরে বের করিস না। বের করে দিলেই কিন্তু সমস্যা হবে। আর কি বলছিলি? হ্যাঁ সেভেন সিস্টার বলছি লাগবে নাকি? হ্যাঁ পেছনে দিয়ে একদম উপরে তুলে দেবে। সুবিধ ভাই বড় বড় কথা বাড়া, বলি দাঁতগুলো ঠিক করে রাখিস বাড়া, বুঝেছিস তো? তাহলে তোর ওই দাঁত, বলেছিলাম না আগের ভিডিওতে যে তোর ওই দাঁত তোর পদে ঢুকে দেবো বাড়া। যেদিনে তোকে বাড়া যেদিন পাবো সেদিন তুই বাড়া বুঝতে পারবি, ঠিক আছে? তোর ওই দাঁত তোর একদম দুপায়ের মাঝে, বুঝিস তো? বলছি লজ্জা লাগে না বাড়া তোদের? হ্যাঁ নিজের জাতীয় সঙ্গীতটা ঠিকঠাক ভাবে বলতে পারছিস না, তোরা ভারত দখল করবি। কে বলে কলকাতা 3 দিনে দখল করে নেব? বলছি ভাই তোরাই পারিস। দেখ তোদের হচ্ছে কাজকর্ম কিছু নেই, যার কারণে তোরা বাড়া এরকম করে বেড়াস। সত্যি তোদের কোনো কাজকর্ম নেই, যার জন্য তোরা এরকম কোথায় কার পদে মারা কাঠি করবো, ঠিক আছে? এই হচ্ছে তোদের চিন্তা ভাবনা। ভারতের সঙ্গে তো ইন্ডিয়া খুব বেশি একটা জিতে নেই, কিন্তু যুদ্ধ অনেকবার করছে। এটা নিয়ে ইন্ডিয়া অনেক মুভিও বানাইছে। প্রত্যেক মুভিতে একজন হিরো থাকে, হিরো দিয়ে সব শেষ করে দেয়। বাস্তবে কিন্তু ইন্ডিয়া কিন্তু ভারতের সঙ্গে খুব বেশি একটা যুদ্ধ জিতে নাই। এই জন্য বলে যে শিক্ষিত আর হচ্ছে অশিক্ষিত মধ্যে পার্থক্য থাকে। তোরা মারা সত্যি মারা অশিক্ষিত মূর্খ চোদা, বুঝেছিস তো? তোদের মতো মূর্খ হয়তো সারা বিশ্বে পাওয়া যাবে না। তোরা মারা পাক্কা মূর্খর দল, বুঝেছিস তো? মানে কি বলবো, পাক্কা চুত মারানোর দল যাকে বলে, বুঝেছিস তো? মূর্খ চোদা এক কথায়। তোরা জীবনও মারা শিক্ষিত হবি না তোরা। একটা কথা কান খুলে শুনে রাখ, একটা কথা কান খুলে শুনে রাখ। ইন্ডিয়া তোদের বাপ আছে, তোদের বাপ থাকবে, বুঝেছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, পারলে এক কাজ কর, লুঙ্গিটা ভালো করে বেঁধে নিস। হ্যাঁ তাহলে কখনো মারা লুঙ্গি উড়ে গিয়ে কোন ভাগাড়ে পড়বে, হ্যাঁ তখন তো মারা ওই লেবু লঙ্কা, আবার লঙ্কা তো আবার ডগ কাটা আছে, বলি তখন কিন্তু মান সম্মান পড়ে যাবে, বুঝিস তো? হ্যাঁ তাই সাবধান হয়ে যা ভাই, বাপের সাথে কখনো পাঙ্গা নিতে আসিস না, বুঝেছিস তো?
বেশ খাচ্ছিস দাচ্ছিস ঘুরে বেড়াচ্ছিস, এটাই যথেষ্ট তোদের জন্য। বেশি বাড়াবাড়ি করিস না, নাহলে কিন্তু